বাদল ত্রিপুরার ক্ষমতা দাঁড়িয়ে সরকারি চাকরি মারে নাই, এই বাদল ত্রিপুরা পুথাল দাঁড়িয়ে বাংলা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মারে নাই, এই বাদল ত্রিপুরা পুলিশ লোক বহু মুথাল মানে পুজের আসামির দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মারে নাই, টিসিবির চলা চলে। বাদল ত্রিপুরা হত্যাকারীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। এই বাদল ত্রিপুরা পরিবারের সরকারি আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এই বাদল ত্রিপুরা পরিবারের সরকারি চাকরি প্রদান করতে হবে। Sari Salta Sanjorani Sorokno Hamzago Lampoku Sangkiri Sunkutusa Raja Kami Hakutusa Moyani Bakatoi Sung Khadumani Lambatok Hemlemani Tini Coba Tini O Lambatok Hemkali और कप साले मानी जानागो और आचक खान ओकरा सिली और मयाल और संकट तो सदी रुआजा काबिनी रुआजा रोसी मोहन त्रिपुरा गाय बिली रुआजा काबिनी परंगो और सिली उदंग तो नाय काथन प्रशासन विभाग और तुगानो जरा तोनेरक लाम्बा तो घेमल जरा तोनेरक Sorokno Naran Tumang Raja Council Tripura Chole Bututni Ogoi Hamjagma Ebong Khuloma Yafaro Sentili Oro Lambato যে খাদুমানি হেমমানে অভা তিনি কয়েকটা বিষয় অবঘা থানায় 7 রুম 13 তারিখে ভাদল ত্রিপুরা ভূমি বল রবার সিকমনি একটা সন্দেহজনকভাবে বনরবৈত থেকে तो थाना लोकबतंधा और तो जे बुमानी बुहा को बुंफानी और कोनो सीसी कैमरा करे परवर्ती 14 तारीख बड़ो हॉस्पिटल तेलंगा बैठे 16 तारीख बड़ो टीकाहीन डाक्टर साकलेका अमकेसा सेलिंग मानिक प्रशासन विभाग जों जेकोनो किछु अभागाय असुविधा जों पुलिस आश्रय मालागो কিন্তু অরনুখা চিনি নাই মাথা নন্দে ইয়াগনো চিনি পান চকাইनै जों सयनो साइमाका आबासुं सिलुंगो चिनि आशा ताना दं जे कोनो थाना मसुबो कोनो सिको दाकाय बुलाय तलाय वालाय सुबलाय कायजावगाय जों थानाखौ आश्रय लागो थानाखौ थांगाके जेदि प्राण नाजावनाय आलो जों मानिनाया अबना बागै जों प्रतिबाद खादुमानि मिसिंखायाव बिनि लगे लगे चिनि बादल त्रिपुरानि जे बिनि क्षतिपूरण रनानि बागै जों गादिखायाव एबं बिनि मुखुंग नायकननानि बागै खायसे सरकारनि साख्रिनो जों गादिखायाव बिनि लाम्बाटक हेमानि अपानागो आरो किछु कौमतबा जों 1989 भारतनि संविधान खायसे सुजात दङ जे SC जाति उपजातिनि तपसिल जाति तपसिल उपजातिनि ছাত্র সুরক্ষার বাবদ নৃশংসভাবে যে হত্যা খাইদাবো কোন জায়গাকে চিনি SC SC জায়গা সেই লাগাবো কোন জায়গাকে চিনি SC SC বিভিন্ন ভারতীয় হাইন দেব যিনি বর্গ কোন স্কুলে হাবিয়া আবহায় আগেলাসুন খানাই ফাইও কিন্তু जों ইদানিং কালবছর বিভিন্ন জায়গা নুব যেমন जों উদাহরণের মধ্যে দন্দুর বান হাই জায়গা চিনি বরক্ত মানে অরণ্য উচ্ছেদ বিভিন্ন কিছু প্রকল্প তৈরি কেনা পাই অবহায় অভয়ারণ্য তৈরি কেনা পাই অবহায় আর বিভিন্নভাবে চিনি প্রতি অত্যাচার জুলুম চলে দङ অমনি প্রতিবাদ আইন হিসাবে 1989 যে আইন প্রণয়ন কেবলি আবার প্রচলন কেনা পাবে দাবি নারব আর কেসে দङ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 19টা জনজাতিनि বিসিঙ্গ চিনি নিজি রাইরা দङ অপরদিকে কাষ্টমারি ল কাষ্টমারি ল 19টা জনজাতিनि বিসিঙ্গ জমাতিয়া দফা চিনি তাকুব দফা চিনি 2017 সালে সংখ্যা চিনি তাবুক বন্ধ আর
मुरासी त्रिपुरा दफानि ताबुबो मुख्यमंत्री टेबिल कालायजाक आरो बाकी 14टा ताबुबो अबो अंशमेखौ द्राफ्टिं सोलिनानै होनाय साइ दङ जों आबनो ताबुकनि जे सरकारनो जों हायदखेनाय आबनो जाहाथे जों दाक्ति जों यात्रायनो नांगौ जों अबनो बिचार खायो आचार खायो विभिन्न किसिम नियम नीति श्री सुदाबलाङै पूजा आस्था खायो भारतनि संविधान सिद्धांत दङ যত धारा दं ওই ধারাनि लास्ट धारा सुजोग्या धारा आबो अबगा सारा भारतबर्षनि जनजाति रंनि बा ट्राइबल रंनि যত ধরনের সুযোগে তমনি রায়দা আমাদের বসে যাত্রা হিলে আইবো সংবিধান ঘোষণা খাইজা কাজে আপনার সঙ্গে ইহনানি অন্তং তিনি রায়দা তম নিয়ম তম নীতি তম তিনি সব কিছু তম আমরা যাতে তাপন্দি সরকার সঙ্গে দাঁতি দাঁতিনি ইমিডিয়েটলি আমরা আপনার রনাহিলে जों আপনার দাবি খেয়ে আসুক কক্সাইলে চরমনা আনি খাপাংনি হামদাই আফালয় নারায়ণ কুমাং কাউন্সিলনি বাকাতৈ পিউষ চহলাই বুতুমনি বাকাতৈ এবং তিনি মালাই কায়দার তিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি বড় চুবাকা और रुपिनी सोसाइटी रचना लाम्पापै हेबय जों